ମାମା ଓ ମା ଏଇ ଚିଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କର କୋଉ ରେସିପିଟା ଜାଣି କରିବା। ରସଗୋଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ରସଗୋଲା କରିବା। धन के देखलू तुई ननी सिना मन के चिन्हलू नाय सोना के चिन्हलू बाना के चिन्हलू मनुष्य चिन्हलू नाय धन नाई बोली मोर पाके ननी तार काजे उठी गल धन आचे सिना मन नाई ताके तुई जानी न पारिलू गोटे दिन मिसा जोगी देलू नाई केड़े कथा करी देलू मुई गाँ जाई करी आसला बेले केंता फसरी देलू रे ननी छी 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 रे ननी छी 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 रे ननी छी रे छी रे छी। ମାମା ଏଇନେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ରସଗୋଲା କରିକି ଆଣିଛି ଖାଇକো କେମିତି ହେଇଛି।